mga crypto, tuturuan ko kayo mag-trade sa Bybit platform na napakasimple lang, gamit lang ang DCA bot trading. So una is i-download nyo lang yung Bybit sa inyong App Store and punta na kayo dito sa home. Ito nga palang Bybit is sobrang dali lang gamitin. So meron ako 36.23 na balance and may trade, may derivatives and market and home. Then guys, click nyo lang yung more and makikita nyo dyan napakarami lang feature, and click nyo lang yung DCA bot trading na yan. Tapos pwedeng USDC, pwedeng USDT yung gamit yung currency. So click nyo lang add crypto. Tapos ayan, sobrang dami nilang coins na available. Tapos ang ginagamit ko lang is ETH. Ayan, click nyo lang ETH, then check nyo. Tapos is yung BNB. Ayan, click nyo lang yung BNB. Tapos confirm nyo lang. So ayan na guys, yan na yung mga kinlik nyo. So makikita nyo wala akong balance kasi nasa Unified Trading na siya. So ito yung halimbawa lang naman. For example, meron kayong 30 na USDT, lagay nyo dito yung 10 sa ETH, sa BNB. So once na ilagay nyo na yan, pwede kayo mamili dyan ng investment frequency. Click nyo lang yung nakikita nyo yung 1 day na yan. Ayan. May 10 minutes, may 1 hour, may 4 hours, may 8 hours, may 12 hours. So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong, kung anong araw ang gusto nyong i-trade yan. Tapos, once na okay na, click nyo lang yung create now na yan. Tapos, once na create now nyo na, dito yung lalabas. Yan yun. Tapos, once na okay na, pwede nyo yung bisitahin lang. Depende sa inyo kung ita-terminate nyo na siya. Yun lang. Thank you.